ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 25 अक्टूबर 2002। हेडिंग: ब्राह्मण जीवन का आधार। ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयलिटी। प्यूरिटी की रॉयलिटी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। তাই না? 25 অক্টোবরের মুরলি মানে বিশেষ করে বেশি করে আছেন কারা? ডবল বিদেশি। তো অনেক দূর দূর থেকে এসেছেন। তো বাবা বলছেন যে আজকে বাবা স্নেহের সাগর, আর বাবার ভালোবাসায় এত দূর থেকে সব টেনে টেনে চলে আসা বাচ্চাগুলোকে বাবা দেখছেন। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों की स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। এবার যারা দূরে দূরে বসে আছে, টিভির সামনে দেখছে, বাবা বলছেন তাদেরকেও বাবা সামনে उपस्थित देखছেন। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। তাই না? যখন বাবা মিলন হয় তো বাবার চেহারা দেখেছেন না? যখন গুলজার দাদি, আগে কি হতো, বাবা মিলনের আগের দিন গুলজার দাদির ক্লাস থাকতো, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে গুলজার দাদির আওয়াজ কেমন, তার অ্যাক্টিভিটিস কেমন, তার ভাইব্রেশন কেমন, আর বাবার ভাইব্রেশন কেমন। তাই না? একদম রাত আর দিনের ডিফারেন্স। গুলজার দাদি একদম নমনীয়, তাই না, একদম নির্মাণ, ন্যাড়া প্যারা আত্মা, তাই না? আর বাবা যখন আসে তো বাবা মিলনে দেখেন না, বাবার মুখে কত খুশি, কত, তাই না, কত শক্তি, সবার প্রতি কত खुशी देने वाला। तो बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयलिटी देख रहे हैं। तो बाबा আজকে কি চেকিং করছে? বাচ্চাদের কত পবিত্র হয়েছে মন। ब्राह्मण जीवन की रॉयलिटी है ही प्यूरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयलिटी की निशानी, प्यूरिटी की लाइट का তাজ দেখ रहे हैं। তাই না? যেরকম যে কোনো পুজো করতে গেলে, লক্ষ্মী পুজো, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, আগে কি দরকার? ঘর পরিষ্কার, পরিষ্কার কাপড়, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন, বাবা আজকে চেক করছেন শুধু ঘর বাড়ি বা কাপড়ের পরিষ্কার না, মন থেকে কতটা পবিত্র। আর বাবা কিভাবে দেখে ওটা? আলো দেখতে পায় বাবা, তাই না? যার মন যত পবিত্র তার চারিপাশে আলোর একটা তাজ থাকে, যেরকম দেবী দেবতার মাথার পিছনে দেখানো হয়। तो आप सभी भी अपने प्यूरिटी की ताज, रूहानी रॉयलिटी का ताज देख रहे हो। তো শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে বাবাই শুধু দেখছে নাকি তোমরাও নিজে নিজেদের কতটা আলোর তাজ হয়েছে, আলোর মুকুট হয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছ। पीछे वाले भी देख रहे हो कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है। তো বাবা বলছেন সবাই বসে আছে, বাবা কি দেখছে? আলোর তাজওয়ালা সবাইকে দেখছে।
সভা খুব শোভনিক বাবা অনুভব করছে। তো শুধু শিব বাবা দেখছে না নিজেদের তাজ আমরা দেখছি, অনুভব করছি। অনুভব করছি যে আলোর তাজ ধারণ করে বসে আছি, না লাইট গুল আছে, খুঁজতে হবে কোথায় গেল তাজ। সেই রকম না তো, আলোর তাজ হয়েছে। है ना पांडव ताज चमक रहा है ना, ऐसी सभा देख रहे हो ना, कुमारियाँ ताजधारी कुमारियाँ हो ना। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। তাই না, বাবা বলছেন দেখো আমার রয়্যাল ফ্যামিলি কত শ্রেষ্ঠ, সবাই তাজধারী, আলোর তাজধারী বাচ্চা। अपने अनादि रॉयलिटी को याद करो। अनादि माना अविनाशी। কখন ছিলাম অনাদি অবিনাশী? পরমধামে। পরমধামে যখন আত্মা জ্যোতি হয়েছিলাম, এই দুনিয়ার কাউকে চিনতাম না, কারোর সঙ্গে কোনো হিসাব কিতাব ছিল না, তখন একদম অন্য আত্মা ওইখানে ছিলাম। তো বাবা বলছেন যে দেখো সেই সময় তোমরা কিভাবে তোমার অরিজিনাল কোয়ালিটি, কত পবিত্র মন। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयलिटी विशेष है। तो परम धामे तो পুরো কল্পবৃক্ষ থাকে, তাই না? সব আত্মারা থাকে, কিন্তু তাদের মাঝেও বাবার বাচ্চারা যে আত্মারা, তাদের আলো সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল আলো, তাই না? যেরকম আকাশে অনেক তারা থাকে, কিন্তু কিছু কিছু তারা থাকে তারা খুব উজ্জ্বল, তাই না? তো সেই রকম বাবা দেখতে পায় পরমধামে অনেকগুলো আত্মা, কিন্তু তাদের মধ্যে বাবার বাচ্চারা অবিনাশী, আরও উজ্জ্বল আত্মা। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है, তাই না? একদম দেখা যাবে, যেরকম আকাশে দেখলে ধ্রুব তারা দেখতে পায়, তাই না? চোখটা ওইখানে আটকে যাবে। তো সেই রকম বাবা বলে যখন পরম ধামেও সবাইকে দেখব, তখন বাচ্চাদের আলো দেখে বাচ্চাদের উপরে নজর আটকে যায়। याद आ रहा है परम धाम अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है, তাই না? বাবা বলছেন তোমরা তো চিরকালই উজ্জ্বল আত্মা, তোমার উজ্জ্বলতা কোনো দিন কম ছিল না। অরিজিনালি প্রথম থেকে যখন পরম ধামে ছিলে সেখানেও তুমি, তাই না, তার আলো, সেই পবিত্রতার আলো সবচেয়ে পাওয়ারফুল ছিল। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है, जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही हैं, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयलिटी, পিউরিটি কি চমক ন্যারি হ্যাঁ। তো বাবা বলছেন পরম ধামে নিজের আলো আলো, চারিদিকে আলোকময় নিজের আত্মার অনুভূতিতে ফিল করো, কেননা সেখানে সবচেয়ে উজ্জ্বল তোমরা ছিলে। ফির আদিকাল মে আও। তো পরম ধাম হলো অনাদিকাল, মানে অবিনাশী অবস্থা। তারপরে হলো আদিকাল, প্রথম অবস্থা। फिर आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो। তো সৃষ্টিতে আদিকাল, আরম্ভ সময় কি ছিল? সত্যযুগ ছিল। বাবা বলছেন এবার সত্যযুগে এই পৃথিবীতে নেমে নিজেকে দেখো। आदिकाल को याद करो, तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयलिटी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही, তাই না? দেবী দেবতাগুলোকে দেখো, রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মী নারায়ণ, রাম সীতা, এখনও 5000 বছর হয়ে গেল, সত্য তেতা দাপর কলিরও ঘোর কলিকাল চলছে, 4টে যুগ পার হয়ে গেল,
কিন্তু ওদের চমক এখনো মানুষেরা পুজো করে যাচ্ছে। এখনো মানুষ বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো, কৃষ্ণ পুজো, নারায়ণ পুজো করে যাচ্ছে, তাই না? প্রতিমাও ওদের খুব উজ্জ্বল দেখানো হয়, তাই না? মাথার পিছনে আলো, চমকতা হুয়া আলো দেখানো হয়। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयलिटी और किसी की रही है, তাই না? ওদের সামনে এখনো দুনিয়ার মানুষ ফিকে পড়ে যাবে, তাই না? একদিকে মা দুর্গাকে রাখো, আর সবচেয়ে সব হয় না, মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স, তাদের ফটো রাখো, আর লক্ষ্মীকে রাখো বা মা দুর্গার ফটো রাখো, তো কার দিকে চোখ যাবে বেশি, তাই না? তো এখনো দেখো তো কত তার মধ্যে আকর্ষণ আছে। হয়ে গেল 5টে 4টে যুগ চলে গেল। रूहानी रॉयलिटी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है। याद आ गया? फिर मध्यकाल में आओ। तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयलिटी और पूजा की रॉयलिटी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है। তারপরে বাবা বলছেন এবার মধ্যকালে আসো। মধ্যকাল মানে দাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হলো, তো সেখান থেকে দেবী দেবতার প্রতিমা, তার ছবি রেখে পুজো শুরু হলো। तो बाबा कहते फिर मध्यकाल में आओ। तो मध्यकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयलिटी और पूजा की रॉयलिटी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है, তাই না? যত ধুমধামে দেবী দেবতার পুজো হয়, যত রয়্যালিটি, যত শানদার পুজো হয়, তাই না? তারপরেও অনেক ধর্মপিতারা এলো, অনেক মহাপুরুষরা, মহান আত্মারাও আসলো, কিন্তু ওদের তো ওইভাবে পুজো হয় না, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো তোমাদের শানদার পুজো, মধ্যকালেও তোমার গুণগুলো, তোমার শক্তিগুলোর পুজো হতে থাকে। चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है, তাই না? কত বিধি থাকে, কত নিয়ম থাকে, তাই না? কত বিধিপূর্বক পুজো হয়। বাবা বলছেন এত বিধিপূর্বক নিয়ম নিষ্ঠা অনুযায়ী পুজো আর কোনো মহাপুরুষ বা ধর্মপিতার হয়? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते, लेकिन चित्रों की रॉयलिटी और पूजा की रॉयलिटी किसी की देखी, তাই না? তো কত কত আত্মা আসলো, নেতা, অভিনেতা, রাজা মহারাজা, তাই না, ধর্মপিতা, কিন্তু কারোর এত সুন্দরভাবে বিধিপূর্বক পুজো কখনোই হয় না। তো ভাবো, डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत और किसी की भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्यूरिटी की रॉयलिटी है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा देखा है अपनी पूजा? नहीं देखी তো দেখ লেনা, তাই না? তো ডবল বিদেশিদের সবাইয়ের বাড়িতে অ্যাঞ্জেলের ছবি থাকে, প্রতিমা থাকে, তাই না? তো ডবল বিদেশিরা লাস্টে কী হবে? ফরিস্তা হয়ে সবাইকে সাক্ষাৎকার করাবে, কেন ওরা তো দেবী দেবতা, সেইভাবে চল নেই। তো ফরিস্তা রূপে ওরা, ফরিস্তা যেহেতু জানকী দাদি বিদেশে ছিলেন, তাই না? তো সেখানে ক্লাস শুরু হতো কিভাবে? ভোর 4টের সময়। ভোর 4টের সময় সবাই পৌঁছাবে, 4টে থেকে 5টা ফরিস্তা স্বরূপে যোগ হবে, মনসা সেবা হবে।
তারপরে 5টা থেকে 6টা ক্লাস হবে, তারপরে যে যার বাড়ি চলে যাবে। কেন? 8টা থেকে সবাই ডিউটি থাকবে, চাকরিতে যেতে হবে, তাই না? তো এইভাবে সেখানে ক্লাস চলতো। তো দাদি সবাইকে ফরিস্তা শিখিয়েছে, তাই জন্যে সেখানে পুজো হয় কিভাবে, লাস্টে সবাই সাক্ষাৎকার করবে কিভাবে, ফরিস্তা রূপে। যেরকম ভারতবর্ষে সাক্ষাৎকার করবে কিভাবে, সব এখানে ইষ্ট দেব দেবীকে পুজো করে। কেউ গণেশ, কেউ কার্তিক, কেউ হনুমান, কেউ মা কালী, মা দুর্গা, তাই না, মা লক্ষ্মী, সব ইষ্ট দেব দেবীকে ডাকে। তাই এখানে সাক্ষাৎকার লাস্টে কি হবে, ইষ্ট দেব দেবীর। আর সেখানে সাক্ষাৎকার কি হবে, एंजल, তাই না, ঈশ্বরের দূত। तो अभी लास्ट में संगम युग पर आओ, तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्यूरिटी की रॉयलिटी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं। তারপরে বাবা বলছেন এবার সঙ্গম যুগে আসো। সঙ্গম যুগেও যদি কোনো বাবার বাচ্চার মন পবিত্র না, তাহলে সে ভগবানের যোগের অনুভব, তাই না, ভগবানের ভালোবাসার অনুভবও তার কাছে নেই, তাই না। যেদিন মন শুদ্ধ হলো, একদম হৃদয়ে শুদ্ধ মনে বাবাকে ইয়াদ করলো, দিল থেকে মেরা বাবা বেরোলো, সেদিন অনুভব হয়, তাই না। তো সঙ্গম যুগেও মনের পবিত্রতা ভগবানের ভালোবাসা পাবার আধার। प्यूरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्यूरिटी है और प्यूरिटी ही रूहानी रॉयलिटी है। तो आदि अनादि आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयलिटी चलती रही है। तो बाबा बोलছেন যখন পরমধামে ছিলে, যখন সত্যতেতা যুগে ছিলে, যখন দাপর কলি যুগে ভক্তির সময় ছিল, সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণ জীবন হলো, সব সময় যদি কার মহানতা আছে তো কিসের মূল্য আছে, পবিত্রতার। तो अपने आप को देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना, दर्पण है, देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर प्यूरिटी की रॉयलिटी कितने परसेंट में है। तो बाबा बोलছেন এবার আয়না দেখে চেক করো। কোন আয়না? মনের আয়নায় চেক করবে, নিজেকে নিজে দেখবে যে আমার মধ্যে কত পিউরিটির রয়্যালিটি। যে যত পবিত্র আত্মা সে অত शानदार आत्मा। हमारे चेहरे से प्यूरिटी की झलक दिखाई देती है, चलन में प्यूरिटी की फलक दिखाई देती है, তাই না। তো পবিত্র মন, পবিত্র চালচলন, এই নেশাতে আছি। फलक अर्थात नशा, चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को, देखने में कितना समय लगता है, सेकंड ना, तो सभी ने देखा अपने को, তাই না। দুনিয়াতে তো মানুষ কম্পিটিশন চালিয়েছে যে কে কত কাকে ছল করতে পারবে, তাই না, ছল চাতুরির কম্পিটিশন চলছে। আর বাবা বলছে বাবার বাচ্চাদের মধ্যে কি চাই, प्यूरिटीर रॉयलिटी। कुमारियाँ झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियाँ लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना। एक व्रता का अर्थ ही है प्यूरिटी की रॉयलिटी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो, कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है।
कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से बांध लिया, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्यूरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं, बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी, या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना, তাই না? তো বাবা আজকে প্রতিজ্ঞা নিতে বলছে যে पवित्रतार, जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना है, ऐसा वादा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, तो ढीला होगा ना, उसको यह चित्र भेजेंगे, इसीलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना, তাই না? হয়তো লোকে বলবে কি বোকা, কি মানে কত রকম লোকেরা পাগল বলবে, বোকা বলবে, কত বাজে সার্টিফিকেট দেবে, কিন্তু বাবা বলছেন তুমি ঢিলা হবে, তুমি তোমার মন পবিত্র রাখবে। हाँ, पक्के हैं पांडव, तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव बहुत अच्छा, प्यूरिटी की वृत्ति है, शुभ भावना शुभ कामना, তাই না? তো পবিত্র আত্মাকে যার মনে সবাইয়ের জন্য শুধু শুভ চিন্তা আসে, এইটুকুও অশুভ ভাবনা কারোর প্রতি থাকে না, তো পাস হয়ে যাব, তো সেই রকম পবিত্র আত্মা হয়েছি। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हरेक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना, তাই না? বাবা বলছেন যারা পবিত্র বাচ্চা তারা সবাইকে আত্মিক দৃষ্টিতে দেখবে, আর ঈশ্বরীয় পরিবারে সবাইকে ফরিস্তা দৃষ্টিতে দেখবে, তাই না? আগে দাদিরা আমাদের দাঁড় করিয়ে দিত, বলতো সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যাও, না হলে গোল করে দাঁড়িয়ে যাও, আর সবাইকে ফরিস্তা দেখে দৃষ্টি দাও, আত্মা দেখে দৃষ্টি দাও, তাই না? ওইভাবে যোগভাট্টি করাতো, প্র্যাকটিস করাতো। तो वृत्ति दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में, तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना सुख लेना, यह है प्यूरिटी की निशानी। तो पवित्र आत्मा कखनो तार कर्मेर द्वारा काउके दुख देवे ना। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? बाबा बोलছেন হতে পারে আমি কাউকে দুঃখ দিব না, কিন্তু কেউ ইচ্ছে করে আমাকে টোন্ট করে, কমেন্ট করে, ইনসাল্ট করে, আলোচনা করে, আমি যাতে নিচে নামি তার জন্যে প্রচেষ্টা করে, তাই না? তো তখন কি করব? তখন কি করা উচিত? बाबा बोलছেন क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया বা সুখ দিয়া, তো যে যা করছে খুশি করুক, ইনসল্ট করুক, আলোচনা করুক, তাই না, ক্রিটিসাইজ করুক, কমেন্ট করুক, যে যা করছে করুক, সেটা তার কর্মফল, তার হিসাব কিতাব তার কাছে। বাবা বলছেন সেটার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে, তুমি তোমারটা দেখো। বাবা কি বলল? মনে সবার জন্যে সদা শুভ ভাবনা শুভ কামনা, দৃষ্টিতে সবার জন্যে আত্মার দৃষ্টি ফরিস্তা দৃষ্টি। হতে পারে সে এখন ভালো আত্মা না হতে পারে, বা ফরিস্তা ঈশ্বরীয় পরিবারে নাও হতে পারে, কিন্তু আমার দৃষ্টি তাই দেখবে। আর কৃতি বা কর্ম সদা সবাইকে সহযোগ দেনেওয়ালা,
সুখ দেনে বালা, তাই না? এরকম না যে হ্যাঁ তুমি আমার জন্য তো করোনি, আমি তোমার জন্য কেন করতে যাব, তাই না? সেই রকম না, বদলা লেনে বালা না, তাই না? সদা সহযোগী আত্মা, সদা সবাইকে সুখ দেনে वाला आत्मा। तो सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? तो केउ दुख दिच्छे तो की करबे बाबार बाच्चा? दुख देंगे नहीं देंगे, बहुत दुख देवे तो? শিব বাবা জিজ্ঞেস করছে, খুব দুঃখ দিচ্ছে, তারপরে কি করবে? बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? তো ভিতরে রিয়াকশন হবে না? এত দুঃখ দিচ্ছে, এত গালি দিচ্ছে, এত আলোচনা করছে, রিয়াকশন হবে কি হবে না? হবে? কি হবে? রিয়াকশন হলে কিন্তু গীতার মধ্যে লেখা আছে না, নিন্দা স্তুতি মান অপমান সুখ দুঃখ শত্রু মিত্র সব এক সমান, তাই না? কেউ মহিমা করলো তো ফুলে গেলাম, আর কেউ ইনসাল্ট করলো তো পচকে গেলাম, সেরকম হলে তো ফেল, তাই না? একরস স্থিতি থাকতে হবে। তো কেউ মহিমা করলেও মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে বলো, বাবা এই মহিমা তুমি নিয়ে নাও। এটা যদি আমি নিয়ে নিই ভিতরে, তো আমার অভিমান এসে যাবে, অহংকার এসে যাবে, তাই না? আর যদি কেউ ইনসাল্টও করলো, দুঃখও দিল, তবুও ট্রান্সফার টু বাবা, যে বাবা দেখো বাচ্চাটা কি কর্ম করছে তুমি বোঝো, আমার কিছু হবার নেই, তাই না? আমি আমার কর্তব্য করছি। तो कुमारियाँ फील करेंगी थोड़ा, तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। कार बाणी एटा? शिव बाबार बाणी, भगवानेर बाणी, যাকে এত জল ঢেলেছিলে গিয়ে, সে এসে বলছে ও যা কর্তব্য করছে করুক, তোমাকে প্রভাবিত হতে হবে না, রিয়াকশন হতে হবে না, তুমি তোমার কর্তব্য করে যাবে। তো বাবাকে প্রমিস দিলাম না, রিয়াকশন হবে, ফিলিংস আসবে, রাগ অভিমান আসবে, আমিও বদলা নেব, ছাড়বো না, আমার সঙ্গে এই করেছে, আমাকে এই বলেছে, আমিও ছাড়বো না, এইরকম। তাহলে বুঝে তো গেলাম না ভগবান কি চায় আমার কাছ থেকে, তাই না? वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। বড় ওয়ান্ডারফুল ডিমান্ড ভগবানের। বলছে কেউ গালি দিচ্ছে, আর আমাদের কি হতে হবে? সহ্য শক্তি বাড়াতে হবে, সহনশীলতার দেবী দেবতা হতে হবে। পাস করব তো। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন ও কত গালি দেবে, তালি তো দুদিক থেকে বাজে না। আপনি যদি চুপ থাকেন, কত আর গালি দেবে, গালি দিয়ে দিয়ে হাঁপিয়ে যাবে, ইনসাল্ট করে করে হাঁপিয়ে যাবে, লাস্টে ভাববে বাবা একে আর। तो सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। পরিবর্তন ওরাও হবে, কিন্তু সহ্য করে আপনাকে শক্তিশালী হতে হবে। তো सहनशीलता के देव বা দেবিয়া হো না, তো সহ্য করতে পারবে তো, যে কেউ ক্ষতি করছে, ইনসাল্ট করছে, আমি আমার কর্তব্য করে যাব, ওই দেখেও না দেখার মতন, শুনেও না শোনার মতন থাক, পারবো তো?
हम्म? तो सहनशीलता के देव व देवियाँ हो ना हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज़ है, तो आप लेते क्यों हो? তো শিব বাবা বলছেন কেউ গালি দিচ্ছে, ইনসাল্ট করছে, তো ওইগুলো তো নোংরা না, তো নোংরা তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে কেন? দেবী দেবতার নোংরা অ্যাকসেপ্ট করে, তাই না? तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? हाथे क्यों নোংরা ধরাবে, আপনি ধরবেন? তো কারোর মনে ঈর্ষাদ্বেষ চলছে, রাগ অভিমান চলছে, হিংসা চলছে, সে সেইগুলো বমি করছে, ক্রিটিসাইজ করছে, ইনসাল্ট করছে, তার নেগেটিভ ভাবনা চিন্তা ভাবনা দিয়েই তো সে এইগুলো করছে। তো সেগুলো তো তার নোংরা, সে নোংরা বমি করছে, আর আমি সেই নোংরা বমির দ্বারা প্রভাবিত হব, আমি ওটা নেব, তাই না? তো এবার আর প্রভাব পড়বে না, তো মনে করবে তো কেউ ইনসাল্ট করলে কি মনে করবে, ওর তো ভিতরের নোংরাগুলো বমি হচ্ছে, তো আমি তো আর নিতে, এগুলো তো আমি তো নেব না, এগুলো তো তার ভিতরের কিচড়া, তাই না? नहीं लेंगे ना तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो यह क्या है? अच्छी चीज है? फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो लेते हो, ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, তাই না? পরে পশ্চাতাপ তো হয় যে বললো বললো, আমি কেন এত রিয়াক্ট করতে গেলাম, একটু চুপ থাকলেই তো হতো, পরে পশ্চাতাপ হয়। তো বাবা বলছেন আগে থেকেই মনে করবে যে ও বমি করছে, আমি বমি নেব না কারো, তাই না? ও সহ্য করতে পারছে না, ভিতরে এত নেগেটিভ থটস চলে এসছে, তাই জন্য সে ঢেলেই যাচ্ছে, তো সেইগুলো আমি কুড়িয়ে নেব, তাই না? तो लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना, তাই না? তো সে বলল, আর যদি আমি প্রভাবিত হয়ে গেলাম, ভিতরে আমার ঢুকে গেল, আমাকে এরকম বলল, তার মানে আমার ভিতরে আমি নিয়ে নিলাম। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्यूरिटी की रॉयलिटी, पर्सनालिटी याद करो। तो আমরা ভগবানকে কি প্রমিস দিলাম আজকে? আমার মন পরিষ্কার থাকবে, তাই না? তো সেখানে কেউ যদি নোংরা বমিও করে, আমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করব না, তাই না? তো দেবী দেবতা মানে কেন এত ঘর বাড়ি সব কিছু পরিষ্কার করা দরকার হয় দেবী দেবতা পুজো করতে গেলে? কেননা ওরা এতটাই পবিত্র, তাই না? মন থেকেও তারা এতটা শুদ্ধ। এবার মানুষ তো আর মনকে শুদ্ধ করতে পারে না, বাহ্যিক রূপটাই শুদ্ধ করতে থাকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো মন পরিষ্কার করলে তবে দেবী দেবতার আস্থান হবে। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता, यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा, प्यूरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल। तो मन पवित्र থাকবে, সদা শুভচিন্তক থাকবে, কারোর নোংরা অ্যাকসেপ্ট করবে না, সহনশীলতার দেবদেবী হবে।
দিলাম বাবাকে প্রমিস, দিলাম বাবাকে প্রমিস, আবার উল্টে যাবে না বাড়ি গিয়ে, তাই না? এটা মনে রাখতে হবে, তাই না? তো সির্ফ অমর রহনা, যেটা বাবাকে আজকে বলেছো সেটা যেন অমর থাকুক। अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है। वो उठो, खड़े हो जाओ, युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियाँ तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत हैं। तो युगल मूरत बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? বাবা বলছেন যারা যুগল তাদেরকে বাবা বলতে পারতো তুমি বাবার বাচ্চা হয়ে গেলে মধুবনে চলে আসো, কেন বাবা বলল ঘর বাড়িতে থাকো? बाबा बोलचे आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है, प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है, जानते हो? অন্য অন্য যত ধর্ম সংস্থা যাবে, কেউ যদি সন্ন্যাসীদের ফলোয়ার হতে চায় তো ওদেরকে গুরু কি করে, বলে ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে আসো। কিন্তু এখানে শিব বাবা বলছে তুমি ঘর বাড়ি থাকো। তো কেন কেন ছুट्टी দিয়েছে বাবা যে ঘর বাড়িতে থাকবে? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पाँव में झुकाना है। বুঝলে শিব বাবা কেন আপনাকে ঘর বাড়িতে থাকতে পারমিশন দিয়েছে? বাবা বলছে বড় বড় মঠ মণ্ডলেশ্বর, তাই না, কত থাকে না, শ্রী শ্রী 108 জগৎগুরু, কত টাইটেল। বাবা বলছেন এত যে মহন্তগুলো বসে আছে, তাই না, তারা যে চ্যালেঞ্জ করছে যে ঘর বাড়িতে থেকে পবিত্র থাকা যাবে না, আধ্যাত্মিক হওয়া যাবে না, ভগবানকে পাওয়া যাবে না, কোনো সাধনা তপস্যা করা যাবে না, বাবা বলছে সেইগুলো যাতে ভুল প্রমাণিত হয়, ওরা যেন তোমার আগে নত হয় যে এরা তো আমাদের থেকে উঁচু, এরা তো বাড়ি ঘরের থেকে সব কাজকর্ম পেটের ধান্দা সব সামলে এরা সাধনা করেই দেখিয়ে দেবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বাচ্চাদেরকে গৃহস্থিতে থাকতে ছুটি দিয়েছে। है इतनी हिम्मत, वो लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है। তো বাচ্চাগুলো অ্যান্সার দিচ্ছে যে কোনো কঠিন না, আমরা তো দিব্যি বাড়ি ঘরে থেকে আমরা ভালোই আছি, তাই না? पक्का है या कभी इजी कभी लेजी? তো ঘর বাড়িতে তো আছি, কেউ তো দেখছে না, কখনো যোগের সময় উঠলাম, নাহলে ঘুমিয়ে থাকলাম, লেজি হয়, কে দেখছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম না, তো কখনো ইজি সাধনা করছি আর কখনো লেজি হয়ে গেছি, সেই রকম না তো। इसीलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है চ্যালেঞ্জ करने के लिए। তো বুঝতে পারলেন বাবা কেন আপনাকে গৃহস্থিতে রেখেছে। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। तो শতযুগেও গৃহস্থী হবে, কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণের গৃহস্থকে গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়, বলে না 4টে আশ্রম, লাস্টে বানপ্রস্থ আশ্রম, তো সেটা গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়। আর এখন গৃহস্থকে জঞ্জাল বলে। তো বাবা বলছেন
আবার বাবা সেই লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহস্থ আশ্রম তৈরি করতে চায়, তাই না? এখন আশ্রম আলাদা, বাড়ি আলাদা, কিন্তু সেই সময়ে বাবা কি চায়? সত্যযুগে গৃহস্থই মন্দির হবে, সেখানেই দেবী দেবতা থাকবে, আলাদা করে আশ্রম সুখ শান্তি পেতে যেতে হবে না, তাই না? সত্যযুগের প্রত্যেকটা বাড়ি মন্দিরের সমান হবে, সেখানে প্রত্যেকের চালচলন দেবী দেবতা লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হবে, সেখানে লক্ষ্মীর আহ্বান করতে হবে না, তাই না? ওই রকম দুনিয়া স্থাপনা করতে বাবা এসেছে। तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, তাই না? লৌকিক ব্রাহ্মণগুলোকেও দেখবেন, যদি কেউ শূদ্রকুলের এসে বসে গেল ওদের বাড়ির বারান্দায়, তাও কি করবে? সে চলে যাবার পরে গঙ্গা জল ছিটাতে থাকবে, শুদ্ধ করতে থাকবে, তাই না? পুজো হলেও দেখবে আগে সে জায়গায় গঙ্গা জল ছিটা, তাই না? তো বাবা বলছেন এতটা ওরা বাহ্যিক শুদ্ধতাকে প্রিফার করে। তো বাবার বাচ্চারা যেন মনের গঙ্গা জলে মনের জায়গা পবিত্র করে রাখে। तो ऐसे विश्व में शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो, आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। ठीक है ना? शक्तियाँ ठीक हैं, पक्के हो ना? कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं। टीचर्स उठो, अच्छा पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, তাই না? তো বাবা বারবার বলতে থাকে টিচার হবার সেবা করো, তাই না? কোথায় গীতা পাঠশালা হবে, সেখানে মুরলি পড়ালেই টিচার, কিন্তু মুরলি পড়ালেই টিচার না। বাবা এক্ষুনি বলল টিচার হবার যোগ্য কে? যে নিজের ফিচার মানে চাল চলনের দ্বারা, তাই না, ফিউচার দেখাতে পারবে, মানে সাক্ষাৎকার মূরত ইষ্ট দেব দেবী, তাই না, দেবী দেবতার চাল চলন দেখাতে পারবে। या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। तो टीचर की मने हबे? फरिश्ता मने हबे, তাই না? তো মুরলি শুধু পড়ে দেব সেটা না, সেটা সেবা না, কিন্তু মুরলি পড়ার যোগ্য কে হবে? যে ভিতর থেকে ফরিস্তা বা দেবদেবীর সংস্কার ধারণ করবে। ऐसे टीचर्स होना आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। तो আপনাকে দেখে অন্যরা ফরিস্তা হবার যাতে প্রেরণা পায়। देखो कितने टीचर्स हैं, फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके यह प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी हैं और आप कहते हो नहीं हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। তো বাবা বলছেন এমনি লোকেরা বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, বাবা বলছেন বাবা কি দেখতে চায়? সারা দুনিয়াতে যত বাবার বাচ্চা সবাইয়ের মধ্যে যেন ভগবানের ছাপ থাকে,
তাই না? যেদিকে দেখবে যেন মনে হবে যে সত্যি যদি ভগবান কোথায় আছে, এরাই আছে। तो जिसको देखो उसमें बाप दिखाई दे, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। তো শিব বাবা চায় সব বাচ্চারা শিব বাপ সমান হয়ে যাক। বাবার মধ্যে যে শক্তি, যে পাওয়ারফুল স্থিতি আছে, সেটা যেন বাচ্চাদের হয়ে যায়। আর সব ভক্ত আত্মারা যেন বাচ্চাদের মধ্যে ভগবানকে খুঁজে পায়। ইহ হো সকতা হ্যায়। বাবা বলছেন হবে, এটা সম্ভব। আচ্ছা, इसकी डेट क्या है? বাবা বলছেন কবে হবে এটা? কবে আপনার মধ্যে বাপ সমান স্থিতি দেখা যাবে? बाबा बोलছেন डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना, तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? अब से चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं। तो কি মনে করতে হবে যে আমার মধ্যে বাবা আর বাবার মধ্যে আমি ডুবে আছি। मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। আমার চাল চলনে যেন ভগবানের মতন, দেবী দেবতার মতন ফিলিংস সবাই পায়। प्लेन बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं। তাই না? বাবা বলছেন ডবল বিদেশিদেরকে সবাই এই বাবা মিলনের পরে বসে মিটিং করবে যে কবে তুমি অ্যাঞ্জেল হবে, ফরিস্তা হবে, কবে সাক্ষাৎকার মূরতিষ্ঠ দেব দেবী হবে, কবে ভগবানের চালচলন তোমার মধ্যে আসবে, তার ডেট ফিক্স করবে, তারপরে তুমি বাড়ি যাবে। कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वो देखें। তাই না? সবাই বলে যে না, ব্রহ্মাকুমারীগুলো ভালো বলে, সেটাতে বাবা খুশি না। সবাই দেখো যে বাবার বাচ্চাগুলোর মধ্যে, তাই না, ভগবানের মতন দেখতে পায়। तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का। अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वो विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। তাই না? যেরকম এখানে বাবার বাচ্চারা চেষ্টা করে এই পাড়াতে পর্চা বিলি হয়নি, এখানে করতে হবে, বা এই শহরে পর্চা বিলি হয়নি, এখানে করতে হবে, এই গ্রামে হয়নি, করতে হবে। ওই রকম ডবল বিদেশিরা কীভাবে, এই দেশে যাওয়া হয়নি, এই দেশে সেবা করতে হবে, এই দেশেও শিব বাবার ঝান্ডা লাগাতে হবে, তাই না? ওরা দেশের উদ্ধার করার চেষ্টা করে। अभी बाप को उलाहना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया? तो बाप का उलाहना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जावे।
জনক মানে জানকী দাদি। সব সময় দাদি বলতে থাকতো কোনো দেশ যেন বাকি না থাকে, সব দেশে বাবার ঝান্ডা লাগাতে হবে। अच्छा है, बाप का उलाहना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप दादी जान की साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना जयंती, थकाती नहीं है, लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। তাই না? না জানকী দাদি চুপ কখনো বসে, না কাউকে বসতে দেয়। ও সারাক্ষণ অথক সেবাদারি, এখানে সেবা, ওইখানে সেবা, ওইখানে সেবা, চলো, তাই না? সে বসবেও না। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। তাই না? হয়তো কেউ ভাববে রোজ রোজ সেবা কি দরকার, কিন্তু যখন সেবা করে নেয়, কষ্ট করে একটু সেবাস্থানে চলে যায়, একটু গিয়ে কাউকে প্রদর্শনী বুঝিয়ে নেয়, তখন এবার নেশা হয়ে যায়, তাই না? যে না, আসবো না ভাবছিলাম, কিন্তু এসে ভালো লেগেছে, তাই না? तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसीलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं, ज़्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियाँ भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर है वो तो है, लेकिन जो टीचर नहीं है वो टीचर बनने कोई न कोई सेंटर संभालेगी ना, हैंड्स बनेगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसीलिए बाप दादा डबल मुबारक देते हैं, তাই না? ভারতে তো সেন্টারে বোনেরা সেন্টারেই থাকে, কিন্তু বিদেশে সেন্টারগুলো 8টার পরে বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশে কাজ করতে হবে, 8টার পরে সবাইকে চাকরি করতে যেতেই হবে। সে টিচার হোক যাই হোক, তাতে কোনো যায় আসে না। এই জন্যে ভোরবেলায় ক্লাস হয়, তারপরে নিজের খাবার নিজের বানাবে, সেখানে কোনো মেড থাকে না, তাই না? কেউ ঘরওয়ালা আসলো ইয়ে করে দিল, সেরকম হবে না। সেখানে নিজের খাবার নিজে বানাবে, আর 8টা থেকে বিকেল 6টা পর্যন্ত সব ডিউটিতে চলে যায়, তাই না? ওইখানে যদি কোর্স হয় তো শনিবার রবিবার কোর্স হয়, আর শনিবার রবিবার ছুটি থাকে, ওইখানে শনিবার রবিবার ডিউটি থাকে না, তো কোর্স হয়, তারপরে পার্টি হয়, তাই না? বাবার বাচ্চারা শনিবার রবিবার, তাই না, একসঙ্গে হয়ে আনন্দ করে, তার प्रोग्राम करे। तो जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, इसीलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदि काल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्यूरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हरेक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते,
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों से सभी ने सेवा के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए। तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो। सेवा और स्व उन्नति दोनों साथ हो, তাই না? সেবা করতে গেলেও স্ব উন্নতির উপরে অ্যাটেনশন থাকতে হবে, আর স্ব উন্নতির উপরে অ্যাটেনশন থাকতেও সেবা করতে হবে, তাই না? নিজেরও উন্নতি করতে হবে, অন্যেরও उन्नति करते হবে, साथ साथ। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ, उसके लिए क्या क्या स्वयं में बस सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वो प्लान बनाओ। तो बाबा बोलছেন সবাই সেবাতে গেলেন, সেখানে অনুভব করলেন যে কিছু কমই আছে, বা কিছু অ্যাড করতে হবে, বা কিছু বিস্তার হয়ে গেছে, সেটাকে গুটাতে হবে, তাই না? তো তার রেজাল্ট থেকে কি শিখলাম, সেটা আবার সামনে সেবাতে ঠিক করতে হবে, তাই না? তো এই সবও প্ল্যানিং করতে হবে। तो बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश होते हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं ना, उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का ग्रुप एक सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आ जाए। ठीक है ना? बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे थे, अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव, अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को, बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। तो कौन 3टे स्मृति? एक स्व की स्मृति माने आत्मार तिलक, फिर बाप की स्मृति, परम पिता परमात्मा ज्योतिर तिलक,
और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा कल्याणकारी। ड्रामा আমাদেরকে তৈরি করতে এসেছে। ড্রামার সব দৃশ্য অ্যাকুরেট, কোনোটার উপরে প্রশ্ন করা চলবে না। যার যেরকম হিসাব কিতাব সূত্রে তার কর্মকর্তব্য চলছে, সাক্ষী হয়ে ड्रामा देखते হবে। जिन्हें यह तीनों स्मृतियाँ सदा हैं, जिन्हें यह तीनों स्मृतियाँ सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। तो जार मने आछे जे आमी देह नई, आत्मा राजा, आमी देहके चालाबो, देह आमाके चालाबे ना, इंद्रियगुलो आमार घोड़ा, आमी रथी घोड़ागुलोके चालाबो, घोड़ागुलो आमाके चालाबे ना। प्रथम स्मृति। द्वितीय स्मृति, जा कर्म करब आमी करनहार, कराबनहार बाबा ऊपरे बसे आमाके दिए करिए निচ্ছে, এই ফিলিংস, নিমিত্ত ভাব। আর থার্ড, ড্রামা কল্যাণকারী, ড্রামা অ্যাকুরেট, ড্রামা সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। নিজের কর্তব্য করব আর সবার প্রতি সাক্ষী। আজকে বাবা বলল না, কেউ ইনসাল্ট দিক, কেউ আলোচনা করুক, কেউ ক্ষতি করতে চাক, কিন্তু আমার কর্তব্য আমি করে যাব। এই সবগুলো সাইট সিনগুলো দ্বারা আমি প্রভাবিত হব না। তার কর্মফল তাকে ভোগ করতে হবে, আমার সেটাকে নিয়ে ডিস্টার্ব হওয়া দরকার নেই। तो आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति, आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें अचल अडोल रहेंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा बोलছেন आत्मा स्मृति जरूरी, आत्मा स्मृतिर संगे संगे परमात्मा स्मृति जरूरी, परमात्मा स्मृतिर संगे संगे ड्रामा साक्षी हये चलार स्मृतिओ जरूरी। এই তিন বিন্দুর তিলক যদি লাগিয়ে নিলাম তবে স্থিতি আপ ডাউন হবে না, অচল অডল থাকবে, তাই না? ওই জন্যে মা দুর্গার অষ্টশক্তি দশভুজাতে ৮টা অস্ত্র ধারণ করে, তার মধ্যে লাস্ট অস্ত্র কি প্রয়োগ করে? ত্রিশূল। তো ত্রিশূল হলো তিন বিন্দুর তিলকের প্রতীক, তাই না? ত্রিশূলকে যখন কোথায় রাখা হবে তো তিনটে ডাট পড়বে, তাই না? তো তিন বিন্দুর তিলকের স্মৃতি, এটাতে সব অসুর বধ হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন তিন বিন্দুর তিলক লাগাও তো স্থিতি অচল অডল থাকবে। স্লোগান, दृष्टि को अलौकिक, दृष्टि को अलौकिक
मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। तो बाबा আজকে দৃষ্টি বলে দিল, দৃষ্টি অলৌকিক হবে কি করে? সবাইকে আত্মা দেখব আর ঈশ্বরীয় পরিবারে ফরিস্তা দেখব। মনকে শীতল কি করে করব? বাবা বলে দিল, নিন্দা স্তুতি মান অপমান হানি লাভ সুখ দুঃখ শত্রু মিত্র সব এক সমান, সহনশীলতার দেবী দেবতা হবে। আর বুদ্ধি কো रहमदिल বানাও। বাবা বলল না, সেবা করো, স্ব উন্নতিও করো, সেবাও করো, দুটো একসঙ্গে চলবে। শুধু স্ব উন্নতিতেও চলবে না, শুধু সেবা করলেও চলবে না, দুটো সাথে সাথে চলবে। ঠিক আছে, ওম শান্তি। আগামীকাল বিকেলে, সোমবার বিকেলে ওই বড়ুয়াপাড়া, অমরাবতীর ওইদিকে বড়ুয়াপাড়া, ওখানে পর্চাবিলি আছে, যেখানে প্রদর্শনী লেগেছে আর কি, সেখানে একজন বৈষ্ণবী কেউ আছেন। তো উনি খুব বলছেন যে আমার কাছে ক্লাস শুরু করো, তাই জন্যে ঘরও দিয়েছেন, তাই জন্যে ওখানে শিবির হবে। তো সবাই পর্চাবিলির জন্যে সোমবার বিকেলে চলে যাবে। ঠিক আছে, যেমন হয় 5টা থেকে 4:30, 5টা থেকে পৌঁছান সেবা। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওম শান্তি। আর ভাইফোঁটা তো বৃহস্পতিবার হবে, তাই না? আজকে সবাই নিজের নিজেরটা মিটিয়ে নিন।